Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Baik, umat, kita lanjutkan talaqi Al-Qur'an. Berikutnya kita masuk dulu ke juzul 9 ya. Juzul 9, silahkan buka surah Al-Mursalat. Akhir juzul 9 akhir ya, dari belakang. Al-Mursalat. Nah, sebelum masuk ke sana kita akan praktekkan dulu hukum-hukum tajwid yang ada di kitab Riyadhah, tapi kita bahas sedikit-sedikit aja ya. Nanti praktek ke surah Al-Mursalat. Oh, kita Riyadhah jilid 2. Kita Riyadhah enak ya. Nah, kitab Riyadhah ini kita belajar lebih ke hukum tajwid. Beda dengan Riyadhah pertama ya. Riyadhah pertama kita lebihnya ke fasahah, bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf iya. Tapi kalau Riyadhah 2 kita akan belajar hukum tajwid. Hukum tajwid. Baik, umat, kita baca, silahkan. Siapa yang mau baca? Bab 1-nya, silahkan. Catatannya dibaca, bab 1, tadribat, silahkan. Yang mana, Ustaz? Bab pertama ini. Nah, itu. Latihan membaca macam-macam gunnah. Ya, latihan membaca macam-macam gunnah. Nah, kita akan belajar dulu ini semua macam-macam gunnah yang ada di Al-Quran. Nah, apa itu gunnah? Ada yang tahu gunnah itu apa? Dengung. Suara dengung yang keluar dari apa? Dari rongga hidung. Dari rongga hidung. Ya, suara. Nah, ketika baca Al-Quran itu ada beberapa yang harus kita gunnahkan. Di antaranya nanti di sini dijelaskan ada 8 kondisi gunnah di Al-Quran semuanya. Ya, seperti itu. Baik, nah, baca silahkan halaman 12. Mangga definisi gunnah. Ya, yang titik kedua, yang keduanya. Berkata Abu Al-Hasan dalam Ad-Durrar Al-Awami tentang definisi gunnah. Ya, apa itu gunnah? Silakan baca. Gunnah adalah suara yang berada pada huruf mim bahasa Arabnya dibaca. Wal gunnatu sautul ladzi fil mimi wa nuni yakhruju minal khayshumi. Iya, apa artinya? Gunnah adalah suara yang berada pada huruf mim dan huruf nun yang keluar dari rongga hidung. Nah, ini definisi dari para ulama ya. Ada umat ada. Apa itu gunnah? Gunnah itu as-sautu suara alladzi fil mimi wan nun. Suara yang hanya berada pada huruf mim dan nun. Jadi kalau ibu-ibu bertemu huruf mim dan nun, nah itu pasti masuk hidung. Ya, pasti masuk hidung. Apapun kondisinya. Contoh dalam kondisi harokat. Coba baca harokat. Ma. Masuk hidung nggak? Tidak? Masuk. Coba tutup hidungnya. Ma. Nggak bisa. Baca mim dengan sempurna. Nun coba. Na. Masuk hidung. Nah, coba ditutup. Nah. Nggak sempurna. Jadi harus masuk hidung. Na, ni, nu. An, in, un, an, im. Semuanya masuk hidung. Ya, semuanya masuk hidung. Yakhruju minal khayshum, yang keluar dari rongga hidung, dari rongga hidung. Cuma gunnah ini ya, ada yang panjang, ada yang tidak. Nah, kalau baca coba na. Panjang tidak? Enggak. Ni
Nu. Gunnahnya panjang tidak? Tidak. Tidak. Atau an, coba. An. In. Un. Am. Im. Panjang tidak? Tidak. Tidak panjang. Tapi nanti ada gunnah yang panjang. Contoh diantaranya gunnah yang panjang itu, yaitu dalam kondisi yang sekarang akan kita belajar, nun tasydid dan mim tasydid. Ya Ibu ya. Jadi kalau kita bertemu nun dan mim tasydid harus digunnahkan dan gunnahnya Panjang. panjang. Nah, itu yang ingat ya. Coba catatannya dibaca Catatan, gunnah terjadi pada semua kondisi huruf nun dan mim baik berharokat, berharokat, terus sukun, tasydid, dan tanwin. Baik. Adapun membacanya ada dua cara, yaitu gunnah yang dipanjangkan dan gunnah yang tidak dipanjangkan. Gitu. Ada yang dipanjangkan, ada yang tidak dipanjangkan, ya. Nah, sekarang dari halaman 12 sampai nanti 8 kondisi gunnah itu semuanya gunnah yang dipanjangkan. Nah, gimana gunnah dipanjangkan? Contoh, coba. Panjang suara gunnahnya. Coba. Nah, itu memanjang ya. Panjangnya berapa? Kira-kira berapa harokat? 2-4. Para ulama sebenarnya tidak menghitung kadarnya kalau untuk gunnah, beda dengan mad. Jadi harus dengan dikira-kira saja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Misalkan terlalu panjang tidak? Panjangan. Pendek. Cukup segitu. Ya, jadi mudah. Dan jangan terlalu banyak gaya. Sekarang tekan sedikit gitu. Ya. Hese gitu. Nu gampil. Lamun enakeun ya mah teh enakeun. Gitunya. Baik. Jadi jangan banyak gaya, lempeng dulu biasa gitu ya. Yang penting benar dulu. Ya kita baca. Nah, gunnah yang pertama yaitu latihan gunnah pada mim dan nun bertasydid. Nah, kita akan fokus ke gunnah nun dan mim bertasydid sekarang. Ya. Baik. Nah, kenapa harus digunakan nun dan mim bertasydid? Nah, silakan baca berkata Imam Ibnu Al-Jazari. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari, wa adhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida. Ya apa? Terjemahkan. Jelaskanlah atau bacalah dengan jelas suara dengung pada huruf nun dan huruf mim apabila keduanya bertasydid. Di sini jelaskan gunnah sambil dipanjangkan, adanya tambahan gunnah. Ya, pada nun dan mim bertasydid. Mudah-mudahan punya nun mim bertasydid dibaca gunnahnya panjang atau tidak? Panjang. Nah, kita akan langsung praktek saja. Coba kita praktekkan di lafaz pertama ya. Fihinna. Silakan. Fihinna. Itu gunnah. Kalau berhenti waqaf panjang tidak? Tetap panjang. Fihin. Coba. Fihin. Kalau waqaf panjang tetap, kalau wasal juga panjang. Tu'ridhanna. Silakan. Tu'ridhanna. Lanuharriqannahu. Mana gunnahnya? Kon panjang. Ya, baik. La arjumannaka. Zimmah. Mana gunnah? Gunnah. Ya. Kemudian fani'imma.
fani'imma fani'imma wal qummala wal qummala tayammamu tayammamu fa imma nadhhabanna fa imma nadhhabanna. Nah, kalau nanti kita baca Al-Quran harus seimbang. Guna. Yang lainnya ibu harus disiplin nanti ya. Perhatikan mana gunnahnya. Wasammu summa Wasammu summa al-jannata walamma al-jannata walamma mimma ataitumuhunna mimma ataitumuhunna. Nah gitu, paham tuh Bu? Paham? Paham insyaallah. Langsung praktek we Bu, mangga Bu. Tidak dari mana? Silahkan praktek dari siapa? Fihinna. Terus. Bo tebal. Tu'ridonna. Ya, terus. Lanuharrikonna La arjumannaka Zimma Fani'imma ya Walkummala baik Tayammamu Fa imma nadhhabanna terus wasammu summa terus al-jannata walamma mimma tahan mimma ataitumuhun baik, barakallahu lanjut Om. Berikutnya kita praktek gunnah ya. Lanjut Ustaz. Ya. Fihinna tu'ridanna lanuharriqannahu la'arjumannaka ya. zimmah fani'imma wal qummala tayammamu fa imma nadhhabanna wasammu thumma al-jannata walamma mimma ataitumuhunna. Nama hukumnya apa tadi? Namanya gunnah. Namanya gunnah musyaddadah. Lengkapnya gunnah musyaddadah, yaitu terjadi pada nun dan mim bertasydid saja ya. Nanti masih banyak gunnah yang lain ya. Nanti kita belajar, kita belajar satu-satu aja. Nah, ini gunnahnya full lewat hidung, Bu. Full lewat hidung. Lewat hidung, full. Lewat hidung. Baik, lanjutkan. Silakan. Fihinna. Terus. Tu'ridonna lanuharriqannahu Ya. la'arjumannaka zimmah fani'imma
wal kummala tayammamu tayammamu fa imma nadhhaban ngalir fa imma nadhhabanna fa imma nadhhabanna wa sammu thumma ya al jannata walamma mimma ulang mimma ataitumuhunna. baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya silakan. Kita praktek dua guna sebelum nanti kita masuk mursalat. Soal mursalat. Fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu la'arjumannaka Iya. zimmah zimmah Iya. fani'imma fani'imma Terus. wal kummala yatamam Salah, bukan yatam. Dibalik. tayammamu fa imma nadhhabanna wa sammu summa Wasanmu punya banyak. Wasanmu summa. wa sammu summa Terus. al jannata walamma mimma ataitumuhunna. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Oh, silahkan. Fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu la'arjumannaka zimmah fani'imma wal kummala tayammamu fa imma nadhhabanna wa sammu summa al jannata walamma mimma ataitumuhunna. Baik, namanya apa? Guna apa? Musyaddadah. Ya, yang pertama guna musyaddadah. Karena guna itu bukan meditasi, nanti ada yang lain ya. Silakan, kalau ini namanya guna musyaddadah. Fihinna Ini panjang. fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu la'arjumannaka dhimmah fani'imma wal kummala wal kummala tayammamu fa imma nadhhabanna wa sammu summa al jannata walamma al jannata walamma mimma ataitumuhunna. Fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu
la arjumannaka dhimmah fani'imma wal kummala tayammamu fa imma nadhhaban wasommu summa al jannata walamma mimma ataitumuhunna fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu la'arjumannaka dimmah fani'imma wal kummala tayammamu fa imma nadhabanna wasommu summa al jannata walamma mimma ataitumuhunna fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu la'arjumannaka dimmah fani imma wal kummala tayammamu fa imma nadhabanna wasommu summa al jannata walamma mimma ataitumuhunna. Jadi yang sulit itu bukan pakai bola panjang, bola-bolanya bagaimana panjangnya ya. Cuma nanti gunanya di mana harus disip di Al-Quran nanti bermacam-macam. Di mana guna kalau ada nun tasydid, cuma otomatis langsung Gunah. Nah, gitu ya. Harus dulu. Fihinna tu'ridunna lanuharriqannahu langsung tadi enggak panjang la arjumannaka dimmah fani'imma wal kummala tayammamu
fa imma tadhabanna wa sammu summa al jannata walamma mimma ataitum mimma ataitumuhunna fihinna tu'ridanna lanuharriqannahu la arjumannaka zimmah fani'imma wal qummala tayammamu fa imma nadhhabanna wa sammu summa al jannata walamma mimma ataitumuhunna. Sudah semuanya? Sudah ya? Baik, nah itu guna musyaddadah. Kita lanjutkan ke al-mursal. Kita akan praktekkan al-mursal. Guna nanti di al-mursal dengan ingat ya mana saja. Baik. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 29 masih pendek ayatnya ya, masih pendek. Wal mursalati urfa, wal mursalati urfa, fal asifati asfa, fal asifati asfa, fal asifati فالعاصفات فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فسقا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالفارقات فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا ذكرا
عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا sampai hamil tipis dan jangan tebal yang digunakan عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع in apa hukumnya inna Gunnah guna apa Musyaddadah karena nun tasdid. tasdid ya gitu ya innama tu'aduna lawaqi' إنما توعدون لواقع. jadi tasdid di huruf yang lain selain nun dan nun juga bisa Panjang. hanya nun dan mim saja ya فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت فرجت وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت يوم الفصل ليوم الفصل فصل يوم الفصل يوم الفصل يوم الفصل يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل فصل 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 وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. Tadi di surah Al-Muzammil ini banyak wailul lil mukadzibinnya. Ada berapa kira-kira? Ada 10 Bu? Nanti itu aja ya. Wailul yawma'idil lil mukadzibin. ويل يومئذ للمكذبين. ألم
nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Ada mim. Summa mim tasbunna musyaddadah. Summa nutbi'uhumul akhirin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bil mujrimin. Nah, tadi di akhir ada nun mujrimin. Ada guna kan nunnya? Ada huruf panjang atau tidak? Pendek. Jadi jangan kadzalika naf'alu bil mujrimin. Antum bacanya meskipun enak meskipun enak. Jangan digunakan panjangkan pada mujrimin atau wailu yawma idzil lil mukadzibin. Aja itu salah. Bisa merubah harokat menjadi tasjid, dan itu salahnya salah jari ya. Nah, merubah harokat kepada tasjid, hati-hati. Jangan terlalu panjang. Mujrimin. Nah, cepat dulu. Jangan juga langsung dihentak. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Nah, kamu gitu. Ya, biasa. Mujrimin. Coba dua. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Nah, biasa. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Nah, begini ayatnya. Kita perhatikan dulu surah Al-Mursalat dari ayat pertama sampai 19. Bila mau maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalatil urfa. Wal mursalati Wal mursalati urfa. Fal asifati ashfa. Ashfa. Wan nashirati nashra. Wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati dzikra. Uzran aw nuzra. Panjang uzran aja. Uzran aw nuzra. Uzran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi'. Akhirnya jangan panjang. Jangan. Lawaqi'. Langsung. Lawaqi'. Nah, gitu ya, jangan
I-nya jangan dipanjangkan. Lawaqi' jangan. Tapi lawaqi'. Lawaqi'. Nah, ulang. Innama tu'aduna lawaqi'. Iya, itu ada. Faizan nujumu tumisat. Di sana ada guna nggak? Ada. Oh, ada ya, yang mana? Nun. Ya, wa idan. Nah, itu. Wa izas sama'u furijat. Iya. Wa izal jibalu nusifat. Wa izar rusulu Wa uqitat. idza rusulu uqitat. Wa idza rusulu uqitat. Wa izar rusulu uqitat. Li ayyi yawmin ujjilat. Li yawmil fasl. Ya. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Mana ulang? Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wailu yawma idzil. Nah, itu guna bukan? Guna. Guna, tapi bukan pembahasan yang kita bahas ya, bukan. Guna yang lain. Nah, baik, nanti itu kita belajar. Ya, ulang dong. Wailu yawma idzil lil. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Iya. Alam nuhlikil Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Ya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Baik. Wailu yawma Wailu yawma'idzin lil mukazzibin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Baik, ya. Nah, gitu ya. Surah Al-Muzammil udah pernah baca sebelumnya? Dulu? Udah. Atau baru sekarang? Baru. Nggak apa-apa ya. Mungkin nanti lafaznya, kata-katanya agak berbeda dengan juz 30. Ada yang susah gitu. Itu wajar di dalam bacaan Quran. Setiap surah punya tantangannya masing-masing. Nah, makanya nanti bisa diulang-ulang sama ibu ya, terus ulang-ulang. Atau sebelum terapi, gue baca dulu. Nah, baca dulu biar lancar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوم
يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Fal asifati asfa. Wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati dzikra. Fal mulkiyati dzikra. Udhran aw nudhra. Innama tu'aduna lawaqi. 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 Ya, ulang. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa idzan nujumu tumisat. Wa idzas samaa'u furijat. وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa.
fal'asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra uzran aw uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin. Masih pendek ya, jumlah ayatnya berapa? 50 setengah, sama seperti An-Naba. Bahkan Nabi pernah baca Al-Mursalat An-Naba digabungkan dalam satu rakaat. Setelah Nabi pernah baca Mursalat sama An-Naba. Nah kalau tadi kita butuh ada juga Al-Mursalat An-Naba yang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati ziqra zikra banyak Ustaz ya. Fal mulkiyati zikra uzran uzran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi. Lawaqi. Innama tu'aduna lawaqi. Fa idzan nuzumu tumisat. Fa idzan nuzumu fa idzan nuzu
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت لأي يوم أجلت بأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Terus. Fal asifati asfa. Wan nasyirati nasra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Udhran aw nudhra. Innama tu'aduna lawaqi. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat liyaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yawma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nasirati nashra. Wan nasirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati dzikra. Udhran aw nudhra.
Innama tu'aduna lawaqi' إنما توعدون لواقع Innama tu'aduna lawaqi' Fa'idan nuju فإذا Fa'idan فإذا فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست Fa'idan nujumu tumisat Wa idas sama'u furijat Wa idal jibalu nusifat وإذا الجبال نسفت Wa idal jibalu nusifat Wa idar rusulu uqitat Li ayyi yaumin ujjilat Li yaumil fasl فصل يوم الفصل يوم الفصل Li yaumil fasl Wa ma adraka وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل Wa ma adraka ma yaumul fasl Wailun yawma idzil lil mukadzibin Alam nuhlikil ألم نهلك الأولين Alam nuhlikil awwalin Summa nutbi'uhumul akhirin Kadzalika naf'alu bil mujrimin كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين Kadzalika naf'alu bil mujrimin Wailun yawma idzil lil mukadzibin Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. والمرسلات عرفا Wal mursalati urfa. Fal'asifati asfa. Wan nasirati wan nashirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Udran aw nudra. Innama nu'adu innama tu'aduna lawafi'. Astagfirullahaladzim. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa'idan nujumu tumisat. Fa'idan nujumu tumisat. Wa idas sama'u furijat. Wa idal jibalu nusifat. Wa idar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl.
ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Ini gempur kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa fal asifati asfa wan nasiroti nasro fal fariqoti farqo fal mulkiyati fal mulkiyati diqro udron au nudro innama tu'aduna lawaqi fa idan nujumu tumisat gitu ya Pak Ustaz. Wa idas sama'u purizat. Wa idas sama'u purizat. Wa idal jibal nusifat. Wa idal jibalu nusifat. Wa idar rusulu uqitat li ayyi yaumin uzilat liyaumil fasl wa ma adraka ma yumul fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idil lil mukadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dhikra udron au nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idan nujumu tumisat
tumisat sin bisa hamzah sin umisat tumisat terus wa idas sama'u furijat wa idal jibalu nusifat. sin bisa sin Oh ya. wa idzal jibalu nusifat Wa idal jibalu nusifat terus wa idar rusulu rusu panjang naik oh ya pendek wa idar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukadzibin alam yuhlikil alam nuhliki awwali alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi kita sampai ayat 11 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa
falmulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idan nujumu tumisat wa idas sama'u burijat wa idal jibalu nusifat wa idar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yawma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukadzibin. Cukup sampai sini dulu ya, sampai ayat 19. Insyaallah dilanjutkan untuk materi kitab Al-Fatihahnya. Ini sekali saja ya, dari yang pertama dikondisikan ya, kita bahas satu persatu dengan sedikit praktek dengan Quran. Tadi kita belajar tasydid sama tasydid sama praktekkan, kemudian dimulai kembali. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada soal kepada kalau ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.